नाज़रीन अदब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, सआदतें और सआहतें आप सभी को मुबारक हो। इस महीने के लिए हमने एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसका उन्वान होगा दरस हदीस। इस प्रोग्राम के तहत रोज़ाना मस्जिद नूरशाह में होने वाले दरस हदीस को हम आपके सामने पेश करेंगे और हज़रतुल अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मौलाना महबूब आलम कामिल जामिया निज़ामिया दरस हदीस देंगे, जिसको हम रोज़ाना पेश करेंगे। आज इसकी पहली किस्त है। अगरचे कि इसमें वीडियो क्वालिटी कुछ गड़बड़ा गई है, लेकिन आने वाले दिनों में हम पूरी वीडियो क्वालिटी के साथ आपके सामने इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। अगर वो चाहता है कि मुझे सेहत मिले, बस अल्लाह की जानिब से नेमत है कि सहरी में उठ जाए, अल्लाह सहरी की बरकत से सेहत अता फरमाएगा। सहरी कितनी बाबरकत है, याद रखिए सहरी ये वो बाबरकत है। आदमी जब सहरी में उठता है तो अल्लाह की तरफ से बड़े उसके लिए इनामत होते हैं। सबसे पहले अगर वो सहरी में उठकर एक 2 रकात तहज्जुद पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह हम सब पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप भी मैं भी इंशाअल्लाह। 2 रकात तहज्जुद इंसान की जिंदगी को बदल देगी। अगर कोई चीज़, कोई नमाज ऐसी है, वैसे तो 5 वक्त नमाजें इंसान की जिंदगी को बदलने वाली है, मगर एक नमाज ऐसी है आदमी अगर उसे उठकर रात के वक्त में, सहरी के वक्त में अगर पढ़ लेगा, यकीन जानिए हदीस में आया है आखिरी सहर के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर तजल्ली फरमाता है और फरमाता है, ऐ कोई बंदा जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, मेरे से उसके गुनाह बख्श दूं। ऐ कोई बंदा जो मुसीबत ज़दा है, उसकी मुसीबत को दूर करो। ऐ कोई बीमार अगर वो सेहत चाहता है तो मैं उसे सेहत दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। साल भर में तो मुश्किल है, मगर रमज़ान में अमल आसान है। सहरी में उठकर 2 रकात नमाज पढ़े, देखिए फिर उसके बाद उसका मजा। यकीन जानिए अगर कोई बंदा सहरी में उठकर 2 रकात तहज्जुद का आदी हो जाएगा, आसमान से निदा आती है, ऐ कोई बंदा जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, मैं उसे गुनाह की तरफ उसके गुनाह को बख्शने के लिए आज आसमानों की तजल्ली पर आया अल्लाह। तो सहरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो तहज्जुद से मिलती है, सुन्नत पर अमल होता है और उसकी सेहत और जिंदगी में बरकत है। एक हदीस का मफ़हूम सुनाता हूँ, अगर कोई ये चाहते हैं कि अपने घरों में बरकतों को लाए तो सहरी में उठ जाओ। सहरी की वजह से तुम्हारे घरों में बरकतें नाज़िल होगी, तुम्हारे घरों की नहुसतें और बुराइयां खत्म हो जाएगी। कितने प्यारा सहरी। देखिए रमज़ान के पहले अमल को ये आप देख ले कि कितना प्यारा अमल है, कितना तब्दील करने वाला अमल, अपनी जिंदगी को इंकलाब लाने वाला अमल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आखिरी हदीस सुनाता हूँ। वो हदीस इतनी प्यारी है, हम समझते भाई रात में सहरी करने को सोचेंगे, खाने को सोचेंगे, सुबह कहाँ से होता उठना, सुबह कभी उठते भी नहीं उठते। एक शय है, अगर आदमी सच्ची नियत करके सो गया तो अल्लाह ताला उसके दिल के अलार्म से उठाएगा, उसे अलार्म की जरूरत नहीं और वजीफा है उसका सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़कर अगर सो गया तो सहरी के वक्त यकीनन उठ जाएगा। उठाने की जरूरत नहीं है उसको, किसी घड़ी के मोबाइल के अलार्म की जरूरत नहीं। जो लोग सहरी में गफलत बरतते हैं, सुस्ती बरतते हुए क्या करना, रात में खा के सो जाएंगे, उनकी सहरी तो हो जाती है मगर सहरी की बरकतें उन्हें मैसर, सहरी की बरकतों से नहीं। एक सहरी की बरकत साल भर के तमाम दिनों पर भर। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं जो हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई में रहेगी, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई में रहेगी, खैर में रहेगी, मेरी उम्मत से खैर के काम होंगे, तब तक वो सहरी के लिए उठेंगे और सहरी को ताख़ीर से करेंगे, इफ्तार को जल्दी करेंगे। जरा सोचिए, उम्मत की भलाई सहरी में है, उम्मत के लिए नेकियों की बहारें सहरी में है, उम्मत के लिए सुन्नतों की बहारें सहरी में है। अल्लाह तो आजकल हमारा ये होता है, हम देर से उठते कभी कभार, देर से उठते तो सहरी का वक्त क्या है, उम्मत सवाल करते
صاحب میں اذان سے 5 منٹ پہلے اٹھا، 10 منٹ پہلے اٹھا، یاد رکھیے صبح صادق ایک شے ہے فقہ میں۔ صبح صادق کا مطلب ہے یہ جو آسمان پر ایسی گول لکیر آتی ہے اللہ بہت گول لکیر آتی ہے جو شرق اور غرب میں پھیلتی ہے، یہ جو صبح صادق کا آغاز ہے، اسے آغاز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی صبح صادق کا آغاز ہو گیا سحری کا وقت ختم، تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور وہ وقت کے لیے علماء نے مفتیان کرام نے بیان فرمایا آپ جو اذان کا وقت ہے نا، جیسے آج 5:40 کو ہمارے پاس اذان ہے، تو 5:40 کو اذان ہے، اس سے 22 منٹ 23 منٹ پہلے لگا دیتے ہیں، بولے تو 5:17 5 اگر ہے کوئی 5:20 تک بھی کر لے گا تو سحری ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اذان سن رہا پانی پی رہا ہے، کیڑے گاؤں میں اذان کے وقت میں کھانا کھاتے نہیں، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کو روزہ دوبارہ کرنا پڑے گا، اس پر کفارہ نہیں ہو روزے پر۔ یاد رکھ لیجیے سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اذان سے 20 منٹ یا 21 منٹ پہلے۔ اگر اس وقت کی پابندی کریں گے تو سحری کی تمام برکتیں ہوں گی، اور سحری میں اٹھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ بزرگان دین کی کتابوں میں ایک تحفہ لکھا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو کوئی شخص سحری کے وقت میں اٹھ کر یہ وظیفہ اگر پڑھ لے گا، اتنا پیارا وظیفہ ہے، اتنا پیارا اور اتنا سادہ ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھے، اتنا نہیں تو کم سے کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جو وظیفہ ہے، اگر کوئی شخص سحری میں 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اگر کوشش کرے یا سحری کے بعد سے فجر کی اذان تک 100 مرتبہ، یا فجر کی اذان سے اگر جماعت تک 100 مرتبہ اگر پڑھ لے گا، حدیث میں آیا ہے دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائے۔ جس دنیا کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہماری کوشش ہے بھئی دنیا ہمارے کو ہونا، وہ ہونا، میرے کو یہ ہونا، اللہ تعالیٰ دنیا کو ذلیل کر کے آپ کے قدموں میں لائے گا اگر تم اس تصویر کو پڑھو گے۔ اور یہ جو میں نے تصویر کہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے، جو کوئی 7 مرتبہ اسے پڑھے گا اللہ عز و جل ہر ستارے کی عوض اسے 1000 نیکی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے خالی سحری میں ہوئی تھی یہ برکتیں ہیں، ایک بار کے اگر آپ اعمال کو دولیں گے تو انشاءاللہ کیا کیا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ ہم سب کی سحریوں کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، رمضان کی تمام تر رحمتیں برکتوں سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے گھروں کو منور فرما، ہمارے خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو، نسلوں کو آباد فرما، سحری کی تمام تر برکتیں عطا فرما، روزے کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم سب کے لیے تو رمضان میں خیر اور برکتیں لکھ دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔